मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए कि खुदावंद हमारे ज़िंदा खुदा ने हम सब को ज़िंदा रखा ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे सकें। मुबारक है वो जिसकी ख़ताएं बख्शी जाती हैं और जिसका गुनाह ढाका जाता है। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा खुदा है, वो हमारी ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ करता है। शर्त है कि हम अगर माफ़ी मांगे और उसकी पाक हजूरी में आए, हम तौबा करें और तौबा के माफ़िक खुदा हमें क्या करेगा, फलदार बनाएगा। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 32 और उसकी 9 आयात में यूँ लिखा है, तुम घोड़ों या खच्चरों की मानिंद ना बनो जिसमें समझ नहीं, और जिनको काबू में रखने का साज व धाना और लगाम है, और वरना वो तेरे पास आने का भी नहीं। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप जी की तारीफ़ करते हैं। हम देखते हैं कि कलाम हमें बताता है कि गधों और घोड़ों को तेज़ चलाने के लिए छड़ी और चाकप का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह अहमकों को पीटने के लिए बाज़ औक़ात लाठी इस्तेमाल की जाती है, और उन्हें सिखाने के लिए तंबी भी बाप करता है कि किस तरह हमें चलना है जो खुदा की हजूरी में गुनाह करते हैं। अगर हम देखें कि घोड़ों को कंट्रोल करना और उनके जो सवार थे, पहले ज़माने में जो जंगें लड़ी जाती थी वो घोड़ों पे लगी जाती थी, और शाही सवारियां भी घोड़ों पे की जाती थी। अगर हम मकाशवा में देखें तो हमारे खुदावंद का भी जो आना है वो यहाँ पे यूँ माकूम है। मकाशवा 11-19 बाप उसकी 11-12 में है, फिर मैंने आसमान को खुले हुए देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आँख के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सवारियाँ घोड़ों पे होती हैं और शाही सवारियाँ होती हैं। जैसे हमने देखा कि पहले ज़माने में जितनी भी जंगें होती थी उनमें घोड़े होते थे, और घोड़ों ही की वजह से मतलब घोड़े मुसल्लत आदमियों और करीब ज़मानों में घोड़ों की मिल्कियत की फ़ौजों का अहम हिस्सा होता था। वो रट्ठे खींचते थे और फ़ौजें उन पर सवार भी होती थीं, और वो जंग भी लड़ते थे और फतह याब भी होते थे। तो इस तरह घोड़ों को ट्रेन किया जाता था। जंगी घोड़ों के लिए जंग के लिए ट्रेन किया जाता है, और जो घोड़े रेस में खेलते हैं उन्हें उसके मुताबिक ट्रेन किया जाता है। और बहुत सारा हम बचपन में जहाँ रहते थे PIDC में, वहाँ पे ये घोड़ों का वो था, रेस गो था, वहाँ रेसें होती थी और बहुत सारे लोग जीतते थे और हारते भी थे। तो मतलब उन्हें हर मकसद के लिए ट्रेन किया जाता था। अगर हम गधी को देखें तो गधी के लिए भी हम देखते हैं कि किस तरह उन्हें भी ट्रेन किया जाता है। वो गधियों पर भी, जैसे पानी पाकिस्तान में अभी भी गधी पे पानी आता है, वो क्या कहते हैं, वो आ गई है, पानी की टैंकी आ गई, गधी आ गई है। तो गधियों पर भी हम देखते हैं कि जो बेचारे गरीब होते हैं वो कचरा भी लेके आते हैं। बहुत तरह के साथ उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अगर हम देखें तो गधी को खुदा ने ज़बान दी जब उस पर जुल्म किया जा रहा था। हम देखें गिनती 22 बाप उसकी 21 से 39 तक आप पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि बलाम और उसकी गधी और उसके जाने के सबब से खुदा का गज़ब भटका, और खुदा का फरिश्ता उससे आगे रोकने के लिए गधी के सामने नंगी तलवार लेकर आ जाता था। तो वो गधी जो थी वो उसको देख के खुदा के फरिश्ते को रुक जाती थी। आखिर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, अगर आप पूरा कलाम पढ़ें तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं 22 की 28-30 पढ़ूँ तो उसमें एक है कि तब खुदा ने गधी की ज़ुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ जिस पर तूने अपनी सारी उम्र आज तक सवारी की है और सवार होता रहा? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता जो नंगी तलवार लेकर उसे मारना चाहता था, और ये गधी रास्तों को बदलती रही और उसे बचाती रही। जुल्म से आकर तंग आकर उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि खुदा ने उसका मुंह खोला, खुदा ने उसे ज़ुबान दी। इसी तरह
اور اس کا 3 اور 3 میں دیکھیں، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ تو جب کنٹرول کرنے کے لیے اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پورا جسم کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اسی طرح اگر مثال کا دیکھیں 26 باب دیکھیں کہ گھوڑوں کے لیے چاقب اور گدھی کے لیے لگام، لیکن احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دیں، کیونکہ امثال اس کا 18 باب اگر ہم دیکھیں 6 میں 7 ہے، احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہے۔ ہمیں جو اس راستے میں ہے، جو ہمارا کام ہے انہیں سمجھانا، کیونکہ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مثال 10 باب 13 میں ہے کہ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے، لیکن بے عقلوں کی پیٹھ کے لیے لاٹھی ہے۔ جب تک انہیں گھوڑوں گدھوں کی طرح مارا نہ جائے، سمجھایا نہ جائے، بات بات پہ ٹوکا نہ جائے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارا جو کام ہے انہیں 1 دفعہ سمجھانا، 2 دفعہ سمجھانا۔ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، مثال 10:11 میں دیکھیں، صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھا دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف خدا کے کلام کے لیے انہیں تیار کرنا، لیکن اگر وہ بھی بار بار انہیں سمجھ نہیں آتی، تنگ آ کر چاہے وہ اپنا بچہ بھی کہتے ہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ سمجھنے کا نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 6 آیات میں کہ پاک چیزیں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑ ڈالیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں گے امثال 26:11 میں ہے، جس طرح کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ کتا جو اس میں ہے کہ 26:11 میں کہ جس طرح کتا اپنا جو کھاتا ہے اسے نکال دیتا ہے اور پھر کھاتا ہے، تو اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا رہتا ہے، وہ بار بار اسی طرح دہراتا رہتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اگر سوروں سے تشبیہ دی گئی ہے تو سور کیا ہے؟ آپ انہیں کتنا بھی نہلالے دھلانے، دوبارہ جا کے اسی گندگی میں چلا جائے گا کہ بار بار وہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرا کلام جو قدرت والا ہے، میرا کلام جو قوت والا ہے، میرا کلام جو نجات ہے، وہ کلام جو قیمتی موتی، ہمارے خدا کا کلام زندہ قیمتی موتیوں کی مانند ہے۔ وہ کہتا ہے میرا قیمتی موتی جو ہے، میرا کلام ان کے آگے نہ ڈالو، کیونکہ وہ رونتے ہیں، بار بار وہی غلطی کرتے ہیں، بار بار وہی خطا کرتے ہیں اور خداوند کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ سور، وہ جانوروں کو نہیں کہا، سور ان لوگوں کو کہا ہے جنہیں انہیں کلام کو سمجھتے نہیں، بار بار وہ غلطیاں کرتے ہیں، بار بار وہی گناہ کرتے ہیں جسے خدا کو پسند نہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور و گل مچاتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ہمیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے بہن بھائیوں کے پردے رکھنے ہیں، کیونکہ خداوند کا مطلب جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو خدا ہمیں ہمت کرنا سکھاتا ہے، خدا ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے، خدا ہمیں ایک دوسرے کی عیب جوئی سے بچاتا ہے، خدا ہمیں برائیاں کرنے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا چاہیے؟ انسان ہونے کے تعلق ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ یہ نہ ہو کہ جب ناراضگی ہوں، جھگڑے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ منہ جو ان کے راز ہیں فاش نہیں کرنا چاہیے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے، ہمیں صرف انہیں وقت دینا چاہیے، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہ انہی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہماری زندگی میں آتا ہے، خداوند کیا کہتا ہے؟ صادقوں کے سر پر برکت ہوتی ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھا دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کا 35 باب اور اس کی 11 میں کہ ہم کو تو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بنایا ہے۔ اس نے ہمیں عقل، قدرت، دانائی سے بھرا ہے، پھر بھی ہم بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور اسی میں آگے 10 میں اس کے
36 के 10 में लिखा है, और उनके कानों को तालीम के लिए खोलता है और उन्हें हुक्म देता है कि बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपना दिन इकबाल बंदी में रहेंगे और हमेशा सरफराज किए जाएंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। तो हमें खुदा का कलाम सिखाता है। हम रोज़ कलाम सीखते हैं कि आज भी हम घोड़े खच्चरों की तरह बने हुए हैं, आज भी हमें अक्ल नहीं है कि हमें कंट्रोल करना करे कोई। हमें अपने आप को खुदा को देना है और खुदा की उस तालीम को जो हमें सिखाता है, जिस तरह इसी ज़बूर में 32 में 8, 10, 11 में है कि मैं तुम्हें तालीम दूंगा, जिस राह पे तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी पर जिसका तवक्कुल खुदा पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐ सादिको खुदावन में खुश व खुर्रम रहो और ऐ रास्त दिलो खुशी से लहरकाओ। हमें जब खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, जब खुदा हमें सिखाता है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है। हमें अपनी ख़ताओं को, अपनी गलतियों को, हर एक चीज़ से, गुनाह से माफ़ी मांगनी है और पूरे तौर पर अपने खुदा बाप की हजूरी में आ जाना है। तब भी हम बचाए जाएंगे, तब भी हम छुड़ाए जाएंगे। हमें अच्छी तरह पाक कलाम के मुताबिक चलना है, जिस तरह जहाँ कहीं बताया जाता है चलना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें 1 शमूएल उसका 18वां बाब उसकी 5 में के जैसे साउल को दाऊद कहता था और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता और जाता और अक्लमंदी से काम करता था। जिस तरह हम देखते हैं कि साउल जो बादशाह था वो दाऊद को जहाँ जहाँ भेजता था वो उसके मुताबिक करता था, अक्लमंदी के साथ जाता था। साउल ने उसे जंगी मर्दों पर भी मुकर्रर कर दिया और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नज़र में अच्छी थी क्योंकि वो अपने बादशाह को हुक्म मानता था, तो वो सरफराज भी है। हमने देखा कि दाऊद बादशाह जो था वो खुदा के बहुत दिल के करीब था और खुदा ने उसे हर एक अच्छी रहमतों से नवाजा था। और आज भी जो खुदा ने उससे वादा किया था, उसके बेटे तख्त नशीन हुए क्योंकि खुदा ने बाप से वादा किया था, उसकी वजह से वो सब कुछ करता रहा। तो आज अगर मेरा और आपका खुदा हमें कहता है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करना है। अगर ज़बूर 20:7 में देखें, किसी को रट्ठों का और घोड़ों का भरोसा है पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि दाऊद सुलेमान ने किस तरह सिर्फ उसके पास जो थे घोड़े थे, बहुत जंगी सामान था, लेकिन उसने खुदा के कलाम के वसीले से, खुदा की वजह से फतेहाब हुआ। आज ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में है। हमें क्या करना है? हमें परेशान नहीं होना, हमें मायूस नहीं होना, हमें घोड़ों की तरह नहीं बनना, हमें गधों की तरह नहीं रहना, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना। इसी तरह ज़बूर 132:18 में कि मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा। और क्या है कि क्योंकि बदकार काट डाले जाएंगे लेकिन जिनको खुदा की आस है मुल्क के वारिस होंगे। हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा जिंदा खुदा है। हमने सिर्फ उस पर आस रखनी है क्योंकि हमारा खुदा हमें तालीम देकर हमें संवारता है, हमें निखारता है। इसी तरह ज़बूर 24 में और 4-5 में, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बातन पर दिल नहीं लगाया और मक्कर से कसम नहीं खाई, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा। हमें जहालत में नहीं मरना क्योंकि खुदा ने हमें तरबियत दी है, खुदा हमें सिखाता है, खुदा बाप हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमने खुदा के हुक्मों को मानना और उसकी मर्ज़ी पे चलना है। इसी तरह अगर मकाशवा 20:15 में देखें कि जिसके का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिलेगा वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। हम जो कुछ करते हैं वो लिखे जाते हैं। आपको पता है कि एक फरिश्ता हमारे दाएं हाथ की तरफ होता है, एक बाएं की हाथ की तरफ होता है। वो हमारे अमाल जो हम दिन में करते हैं एक एक बात किताब में लिखी जाती है, किताब हयात में लिखी जाती है। जिस तरह हम स्कूल में अच्छा किरदार पूरे साल करते हैं उसका रिज़ल्ट मिलता है, इसी तरह कई स्कूलों में एग्ज़ाम नहीं होते या किसी वजह से नहीं दे सकते या बीमार हो जाते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन उसका जो है ना पिछला रिकॉर्ड देकर उसे कामयाब कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे अमाल जब लिखे जाएंगे तो जब वक्त आएगा तो उस अमाल के हिसाब से हमारा
حساب کیا جائے گا، اور جہاں جہاں کتاب حیات میں اگر کسی کا نام نہیں ہوگا تو اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، جھیل کی آگ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ جس طرح خداوند یسوع نے ہمیں چل کر راستہ بتایا اسی طرح چلنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں فلپیو 2:7-8 میں کہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دے اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میرے خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیا، اور یہ راستہ اس نے ہمیں چل کر دکھایا کہ ہم نے بھی باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ خدا باپ نے صلیبی موت جو سب سے گندی موت تھی وہ قبول کی میرے اور آپ کے لیے، اور ہمیں ہمیشہ کا راستہ دے گے، ہمیں زندگی کا راستہ دے گے، ابدی راستہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو خداوند کی حضوری میں ہے، اس کی فرما برداری سے ہے۔ جب ہم اس کے وفادار رہیں گے، فرما برداری کریں گے تو ہمیں زندگی کا تاج دیا جائے گا، کیونکہ یسوع نے تو خود کانٹوں کا تاج پہنا، لیکن میرے اور آپ کے لیے زندگی کا تاج رکھا ہے، تاکہ ہم اس تاج کو پہننے کے لیے اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے خدا کے۔ جب ہم خداوند کو ڈھونڈ لیں گے تو ساری چیزیں وہ ہمیں انعام میں دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خالی کریں اور گھوڑے اور کھچروں کی طرح نہ بنے۔ آج ہم جانور نہیں بلکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے اور وہ ہمیں تعلیم روز دیتا ہے تاکہ ہم اس تعلیم کے مطابق چلیں اور اس کی جو مرضی ہے اپنی زندگی میں لے لیں۔ آئیں ہماری زندگی آج بھی بچ سکتی ہیں، ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، اور کلام خود خدا ہے۔ جب ہم کلام کو لیں گے تو خدا ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہماری رہبری کرے گا، وہ ہمیں سچائی پہ لے کے چلے گا۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ہمیں صرف توبہ کرنی ہے اور توبہ کے موافق پھل لے کر آنا ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ خداوند جی جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے نام آپ کی پاک حضوری میں آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں باپ جی، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے زندگی، صحت اور سلامتی کو مانگتے ہیں۔ خداوند زندگی صرف آپ کے پاس ہے، ہم جانتے ہیں آپ ہی زندگی دیتے ہیں اور کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔ آپ خود کہتے ہیں میں ہی تجھے بیٹا زندگی دوں گا تو تو زندگی پائے گی، میں ہی تجھے شفا دوں گا تو تو شفا پائے گی۔ باپ آج ہم سب مل کر ان بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہاسپٹلوں میں، جو گھروں میں کہیں بھی بیمار ہیں، خدا جی آج وہ شفا پا جائیں اور آپ کا کلام سب کی زندگی میں پورا ہو۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ہر گھر میں خدا جی آپ کی حضوری کو، معموری کو مانگتے ہیں۔ خدا سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔